جی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर से आगे और नया दौर में आपको खुशामदीद। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुम्मे का दिन है। मुर्तजा सोलंकी साहब कहीं और मसरूफ हैं, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सेठी साहब, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर द टाइम। बहुत ज्यादा अहम खबरें इस पूरे हफ्ते में डेवलपमेंट्स हुई। आप खुद भी देख रहे हैं, आपका शो भी हम देखते हैं हफ्ते में जब भी आता है। और आपके तज्जिए और आपकी प्रिडिक्शंस जो होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं हम सबके लिए। तो आज भी हम चाहेंगे कि आपसे मजीद जरा जाने कि इमरान खान साहब ने कल जो अपनी तकरीर की, बड़ी जज्बाती किस्म की, उन्होंने कहा मुझे दीवार से मत लगाओ, प्रेशर में मत लाओ, अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं इस्लामाबाद को बंद कर दूंगा, तीनों तरफ से पूरा मुल्क पीटीआई के साथ है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो बेनकाब कर देंगे वो चार लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की। एक एक तो ये हुआ, उनका जलसे जुलूस उनके जारी हैं, उनको रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है कोर्ट से। और यकीनन उनके कॉन्फिडेंस का एक ये बहुत बड़ा सबब है कि उनको पाकिस्तान की अदालतें जो हैं, आला अदालतें, वो रिलीफ दे रही हैं उनके तमाम मामलात के ऊपर, चाहे वो उनकी तकारीर पे पाबंदी हो, उनकी एंटी टेररिज्म वाला पर्चा हो, तौहीन अदालत केस हो। तो एक खान साहब का जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इशू हमारी आज हम लाएंगे जेर बहस, मेरे ख्याल से वो सबसे अहम इशू है, वो है पाकिस्तान में सैलाब के बाद जो हमारे भाई बहन होमलेस बे यारो मददगार इस वक्त वेट करें इमदाद के लिए। उनकी उनका क्या बनेगा और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़कर सपोर्ट करेगी। जो इनिशियल एस्टिमेट्स हैं $10 अरब के हैं इस नुकसान के, शायद ये नंबर और भी बढ़ जाएगा जब ऑन ग्राउंड सर्वेज होंगे। लेकिन इस वक्त जो है शदीद किल्लत है टेंट्स की, मेडिसिन की, फूड की। प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। इंडिया के साथ ट्रेड की कोई बात की बिफ्ता साहब ने, फॉरेन ऑफिस ने डिनाई कर दिया। मैं इन तमाम इश्यूज के ऊपर आपसे बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले तो हम अपने इमरान खान साहब की बात करते हैं, जो कि कह रहे हैं कि वो बेनकाब कर देंगे उन लोगों को जिन्होंने साजिश की है। ये इशारा तो आपको पता है कहाँ है सैदी साहब, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा जिनको वो ये धमकियां दे रहे हैं? जी। रजा, बहुत से सवाल आपने खड़े कर दिए तो मुख्तसर सारे जवाब देने पड़ेंगे जी। ताकि हम सब सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। देखिए, खान साहब ने तो पीछे तो हटे नहीं। वो आपने केसेस कर दिए, सब कुछ कर दिया, अदालत भी ले गए, वो पीछे नहीं हट रहे। और उनका जो सपोर्टर्स हैं वो बड़े खुश हैं इससे कि वो पीछे नहीं हट रहे। सही। और ये उनको और फिर दाव पे चढ़ाते हैं कि वो जितने वो सपोर्टर साथ खड़े रहते हैं ये और बददिलेर हो जाते हैं और धमकियां देते हैं। अब दरअसल ये धमकियां तो दे रहे हैं, पहले तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को धमकियां दी, फिर उसके बाद उन्होंने जुडिशरी को भी धमकियां दी। जुडिशरी तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स केव्ड इन। मगर अब ये देखते हैं क्या खड़े हो सकते हैं कि नहीं खड़े हो सकते, क्या इंसाफ देंगे या नहीं देंगे। आ, आपका तो मुझे मौक़िफ़ समझ आ गया। आप समझते हैं कि वो अभी भी इमरान खान को लाडला समझते हैं और बड़ा नरमी से उनसे हैंडलिंग हो रही है। बिल्कुल। मगर दरअसल इसके पीछे कुछ और भी हो रहा है। कुछ सिग्नलिंग भी हो रही है और कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि जो स्टेक होल्डर्स हैं सारे, जिसमें जुडिशरी इज इंक्लूडेड, उनको एहसास होता जा रहा है कि कुछ और भी गेम साथ साथ चल रही है। खान साहब ने ये जो धमकी दी है, पहले भी उन्होंने कहा था कि चार लोग हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सुन लीजिएगा और मेरा इंतकाम लीजिएगा। आवाम से ये कहा कि वो मैंने टेप रिकॉर्डिंग कर ली। अभी भी वही बात कर रहे हैं, सही। चार लोग। तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा मोहतरमा ने भी आ, जब वापस आई थी दुबई से 2007 में, तो मोहतरमा ने भी जिक्र किया था चार लोगों का या पांच लोगों का कि जी अगर हाँ। मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों से इनको जिम्मेदार ठहराइएगा। मगर क्या किसी ने कुछ ठहराया जिम्मेदार? नहीं, कोई नहीं ठहराया। कुछ भी नहीं और हुआ। ना ही आज तक किसी को ठहराया गया है। अगर कुछ होता भी है तो कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ ठहराता। उसकी वजह यह है कि जब भी आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को ठहराना है तो वो फिर मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। एस्टैब्लिशमेंट के पास इतना पावर है कि वो फर्क कर देती है सबको। और मीडिया इतना कंट्रोल में है उनके कि फिर मीडिया उनकी कहानी जो है, उनका बयानिया जो है वो चलाता है। और जो लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनको भूल जाते हैं। मीडिया उनके डिफेंस में खड़ा नहीं होता ज़्यादा देर। आफ्टर ऑल उन्होंने तो आगे जब आगे बढ़ना होता है और
سامنا کرنا ہوتا ہے مشکلات کا جو کہ پھر آتی ہے ان کے راستے میں. تو اس لیے یہ دھمکی تو اس کے تو کوئی خاص میں نہیں اس کو اہمیت دیتا. اگر اس میں کچھ جان ہے تو وہ یہی ہوگی کہ جی مجھے فلانے نے یہ کہا اور مجھے فلانے نے یہ کہا اور فلانے کے بارے میں یہ کہا اور فلانے کے بارے میں یہ کہا اور فلانے نے میرے سے یہ فیور لی اور فلانے نے میرے سے یہ فلانے کی فیور کینسل کروائی. تو اس قسم کی باتیں ہوں گی. اور فلانے نے فلانے وقت پہ مجھے کندھے پہ اٹھا لیا اور فلانے نے فلانے وقت پہ مجھے بچایا اور فلانے نے فلانے کو نقصان پہنچا دیا. تو اس قسم کی باتیں میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں اب پبلک ڈومین میں آ گئی ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہر قسم کی بات ہو چکی ہے, ہر قسم کی بات ہو رہی ہے. انفیکٹ باتیں تو اتنی ہو رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی فگر جو ہے ان کو اگر ساری باتوں کا بتا دیا جائے کہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں لوگ, تو انہیں یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ دن بھی آنا تھا, اور اداروں کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ان کے ساتھ. تو باہر تو عوام جو ہے وہ بالکل اداروں کے خلاف ہوئی بھی ہے اور خان صاحب نے ان کو خلاف کر دیا. اگر نواز شریف صاحب نے ایک روڑا مارا تھا تو خان صاحب نے تو پتھر مار مار کے اسٹیبلشمنٹ کا بیڑا غرق کر دیا. اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب مسٹیک نہیں رہی. اور اگر ان کے بارے میں کوئی بری بات نکلتی ہے کہ جی فلانے نے یہ کیا, یہ لوگ کہیں گے سانو پتا سی آلریڈی اتنی گالی دے چکے ہیں, سوری ٹو سے دس. اور یہ کیونکہ ساری کی ساری ذمہ داری رضا یہ انہی کی ہے جو یہاں ہمیں جس موڑ پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا, اور اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو. بہرحال تو اس سے مجھے تو کوئی آئی ڈونٹ تھنک دس از اینی بگ ڈیل. خان صاحب کو دھمکیاں دیتے رہیں گے, ڈزنٹ میٹر. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور عوام جو مرضی سوچے ان کے بارے میں, سیاستدان جو مرضی سوچے ان کے بارے میں, وہ ابھی بھی بڑے پاورفل ہیں. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کے ساتھ ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے. جی جی انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس وقت نہ عمران خان کے ساتھ ہے نہ پاکستان کی اپوزیشن اوبلیگ گورنمنٹ کے ساتھ. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادہ دیر چلے گا, اور انہوں نے سارے انڈے اپنے واپس اسٹیبلشمنٹ کے باسکٹ کے اندر ڈال دیے. یہ میں آپ کو اپنی اسیسمنٹ بتا رہا ہوں. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشان تو ہے کہ خان صاحب کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, مگر پھر بھی دے تھنک دے آر ان کنٹرول. اب آئیے آگے اگلی بات کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. میری چڑیا کی خبر ہے کہ خان صاحب کا کانٹیکٹ ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ براہ راست, رائٹ. اور اس میں ان کو یہی سمجھایا گیا ہے کہ آپ مہربانی کر کے ابھی ہمیں یہ آئی ایم ایف پروگرام کو نہ ڈیریل ہونے دیں, یہ بڑا ضروری ہے, مگر آپ کے جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم پورے کر دیں گے. وہ کیا ڈیمانڈ ہے؟ الیکشن کروائیں الیکشن. اور میں واپس پاور میں آؤں گا, مجھے آپ روک نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیے یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ 1-2 مہینے ٹھہر جائیں, یہ ذرا اسٹیبلائزیشن ہو جائے, تھوڑا سا زیادہ ڈیریل مت کریں. یہ مہنگائی اتنی سخت ہے اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی, اوپر سے یہ فلڈز آ گئے ہیں. ان حالات میں الیکشن کیسے کروائیں گے؟